إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانه وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإياكم والمسلمين من عذاب النار. أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، إلى أين نسير؟ وفيما نتكلم اليوم إنها المناسبة، إنها حلول العشر الأواخر من رمضان. لا شك أنكم أتحفتم من العلماء الأفاضل في هذا المسجد المبارك بفضائلها وبما فيها من أجر وما فيها من تقرب إلى الله عز وجل. وأريد أن أركز في هذه الهنيهة على أهميتها وأهمية العشر الأوائل من ذي الحجة. في كلامنا في دنيا الناس غالبا ما يقول البعض للبعض مبروك أو مبارك العواشر، فمنهم من يقول هذه بدعة، ومنهم من يقول هذا لم يثبت، ومنهم إنما هي أنك تبارك العشر العواشر العشر، إما العشر الأوائل من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، وكلها فيها فضل كبير. وتكلم في هذا الباب العديد من العلماء الأفاضل حول أفضلية العشر الأوائل والعشر الأواخر. والذي يظهر عند جمهور العلماء، هل الأيام الأوائل من ذي الحجة العشر الأوائل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ والأصل أن فيهما خير كثير، وكليهما يحوي أوقاتا مباركة لو تنبه المسلم إليها لا أخذ من فضل ربه ما يفيده. أما العشر الأواخر التي هي موضوع ساعتنا هذه، ففيها ليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة مباركة، ليلة جعلها الله تعالى أفضل الليالي. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أفضل الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضلية العشر الأوائل من ذي الحجة في أيامها أي في نهارها، لأن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها يوم التروية، وهي أفضل أيام الله عز وجل كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الليالي من العشر الأواخر ففيها ميزة الاختلاء بالله عز وجل، فيها أوقات مباركة في الليالي
ما أصابها عبد أو أمة إلا آتاه الله تعالى من فضله واستجاب دعاءه. فكيف نستقبل هذه الأيام؟ On se prépare pour passer au 3e tiers du mois du Ramadan. Et quand on dit le 3e tiers du mois du Ramadan, les 10 derniers jours, on pense directement à la nuit de la valeur, Laylatul Qadr. On pense à cette nuit, au point que la plupart des gens, malheureusement, ne comprennent rien de ces derniers jours que la nuit de Al-Qadr, Laylatul Qadr, la nuit du mérite. Et elle consacre toute la nuit à l'adoration, en oubliant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a bien appris qu'on doit la chercher pendant les 10 dernières nuits du Ramadan et surtout les 10 dernières nuits où les jours sont impairs, le 21, le 23, le 25, le 27, le 29. On ne va pas parler des divergences et des hadiths qui parlent de que c'est la nuit du 27 ou 26. L'essentiel, on profite le maximum. Mais on ne doit pas consacrer la nuit du 27 qu'à l'adoration. Sachant qu'on a oublié le 21, le 25, le 22, le 24, peut-être on a oublié tout le mois du Ramadan. Le musulman et la musulmane ne doit pas être saisonnière dans sa vie. On ne doit pas être saisonnière. Il y a des gens qui connaissent les mosquées pendant le mois du Ramadan. Après le Ramadan, au revoir. Vous voulez savoir ce que j'ai dit est vrai ou pas? Vous allez voir le 28. Le 28, il y a le 1 tiers qui va démissionner. C'est comme ça, malheureusement. On le constate chaque année. Ceci veut dire que si j'atteins la nuit du 27, la nuit de la valeur, de l'Qadr, c'est que ça y est, j'ai gagné. Qui c'est qui te le dit? Vous devrez bien savoir qu'on ne doit pas chercher la nuit du mérite entre les piliers des mosquées seulement. C'est magnifique de faire les prières dans les mosquées. C'est magnifique, c'est super. Mais vous oubliez que la nuit du mérite aussi, Laylatul Qadr, on peut la chercher dans l'obéissance des parents, dans l'amour envers les frères, envers les voisins. Sauver quelqu'un qui meurt de faim, aider quelqu'un qui est dans le besoin, être aimable avec tout le monde. La nuit du mérite, on peut l'atteindre n'importe où. C'est vrai que la mosquée, c'est la prière, c'est la récitation du Coran el-Karim, il ne faut pas rater. Mais ceci ne veut pas dire que je dois passer toute la nuit en train de prier. Il y a des gens qui font quelques rak'at, ils sont mieux que moi qui a passé toute la nuit. Pourquoi? Parce que selon l'intention, selon la façon, selon l'idée de la personne qui prie. Alors comment on doit essayer de profiter le maximum de ces derniers jours du mois du Ramadan? Vous voyez, je vous ai dit le jour du premier que, attention, ça va partir vite. Je vous ai bien dit ça, si vous vous rappelez très bien. Je vous ai bien dit que ça va partir vite. Comment il était à Rasul sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 10 derniers jours? Il nous a tout appris. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Aïcha radiallahu anha, il nous dit, quand les 10 derniers jours arrivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serre sa ceinture. Ça y est, il ne doit plus se lâcher. Il se prépare. Et il passe des veillées pendant sa nuit en train de prier et d'invoquer Allah Azza wa Jalla et de lire Al-Qur'an Al-Karim. Et puis, elle pense à sa famille, à ses proches. Il les réveille. Hadith الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر شد مئزره وأيقظ أهله وفي رواية شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله وأيقظ أهله بمعنى أنه كان يفكر لأهله كان يفكر للزوجة إذا نامت فلتستيقظ إنها ساعة الطلب والدعاء يفكر للأبناء يوقظ الأهل كذلك الأباعد ابعث SMS لأهلك قل لهم لا تنسوا هذه الليالي المباركة فهذه الليالي فيها ليلة مباركة هي خير من 1000 شهر. تتصور أخي المسلم أنك إذا أصبت هذه الليلة ولا أحد يختم أو يجزم بوجودها الله أعلم بها وإخفاؤها عن الأمة
رحمة بالأمة حتى لا تتكل الأمة، حتى لا تكون موسمية تلتقط الأوقات وتنسى باقي الأوقات، بل إن الله عز وجل أخفاها عن هذه الأمة لكي يجتهدوا ولكي يتحروها في العشر الأواخر من رمضان، والعقلاء يلتمسونها ويتحرونها منذ دخول رمضان. فلذلك الإنسان المؤمن هو من يستعد له. كيف الاستعداد لهذه؟ غالب الناس يعتقد أن ليلة القدر أن نلتمسها بين سواري المساجد. هذا جيد، القيام جيد جدا، استماع القراءة والأصوات الجميلة والتخشع هذا جميل جدا وفيه أجر عظيم، لكن ليلة القدر تلتمس أيضا في رضا أب أو أم أو أخ أو أخت، في صلة رحم. التمسوا ليلة القدر في صلة الرحم، التمسوا ليلة القدر في إطعام الطعام، التمسوا ليلة القدر في الإحسان إلى الجيران، التمسوا ليلة القدر في حسن المعاملة قولا وعملا، التمسوا ليلة القدر في ضمائركم قبل مساجدكم. راجعوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، هذا وقت المحاسبة، والإنسان الذي لا يحاسب نفسه يعرضها للهلاك. مضت علينا 10 ثم 10، أو مرت بنا 10 ثم 10. السؤال المطروح: ماذا فعلنا فيها؟ اسأل نفسك يا متكلم، واسأل نفسك يا مستمع، ماذا فعلت فيها؟ حاسب. تستطيع أن تجعل أمامك لوحة وتعرف كل ما فعلت، ولا أحد يعرف ما فعلت إلا أنت. حاسب نفسك. إن كنت مقصرا ففرصة متبقاه أن تلتمسها لكي تفوز إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز برضاه. وإن كنت قد اجتهدت فزد في اجتهادك، فإن العبد لا يمل من عمل الخير، العبد المؤمن لا يمل من عمل الخير. ثم علينا أن ندرك أن هذه الأيام المتبقاة ليس المقصود بالكثرة، المقصود ليس بالكمية ولكن بالكيفية. الإخلاص في العمل، الصدق في العمل. كثير من الناس يعملون، ولكن هل كل الناس يجازون بنفس المقدار؟ إلا ما رحم ربي. On ne doit pas comprendre dans notre religion que le fait de faire des milliers de prières, c'est ça le plus important. Vous savez, vous pouvez faire 2 rak'at et en sortant, vous rendez service à votre voisin. Il veut sortir de chez lui, il n'arrive pas à ouvrir la porte, vous essayez de lui ouvrir la porte, vous allez gagner des hasanat. Vous pouvez faire 4 rak'at ici, 8 rak'at ici, super. Mais si vous rentrez demander à la maman est-ce qu'il a besoin de quelque chose pour lui rendre un service, c'est magnifique. Si vous prenez le téléphone pour appeler le papa qui est au bled ou ailleurs, ou la grand-mère, pour demander de ses nouvelles, ceci fait partie aussi de l'effort pour gagner le maximum de hasanat. Le côté de l'adoration dans notre religion, il est très très important. Mais il y a aussi un autre côté plus important aussi et qui a aussi sa valeur comme celle de l'adoration, c'est le côté relationnel. Et je n'arrête pas de le répéter parce qu'on constate que malgré qu'on remplit les mosquées, malgré qu'on va dans les mosquées, malgré qu'on fait les prières à l'heure, on constate que notre comportement a toujours besoin d'un changement. On a toujours besoin de faire une vérification. On doit formater un petit peu nos comportements pour se mettre sur le sentier d'Allah Azza wa Jalla, pour revenir vers Allah Azza wa Jalla, car vous représentez l'islam, ce n'est pas à partir de votre prière ou de vos prières, mais vous représentez l'islam à partir de vos comportements. Comment vous vous comportez pendant le mois du Ramadan et pendant les autres mois. Mais malheureusement, quand on sort des mosquées, qu'est-ce qu'on constate? Tout le monde plante des arbres. Quand on sort à la prière de l'Maghrib, tout le monde plante des palmiers. On mange des dattes et on jette le noyau, et ils sont en train de planter. Le comportement, j'arrête pas de le répéter. Une fois que nos comportements passent
à notre degré, à partir de notre religion et des fondements de notre religion, croyez-moi, nous serons, Inch'Allah, comme ce qu'Allah Ta'ala a dit sur nous, qu'on est parmi les meilleurs. أيام قليلة إخواني أخواتي تفصلنا عن نهاية هذا الشهر. لا بد إخواني أن نفكر في رد المظالم إلى أهلها. من كان قد تعدى على غيره في مجلس، وما أكثر ما يكثر الناس في المجالس المصائب. أصبحت مجالسنا لا تليق ولا يكون لها قيمة إلا مع الأسف الشديد بالحديث عن الناس، بتتبع عورات الناس، بذكر عيوب الناس، وهذا لا يليق لا في رمضان ولا في غير رمضان، إلا أنه أسوأ في رمضان إذا وقع فيه الإنسان. فمن وقع في عرض أخيه خطأ أو نسيانا أو سهوا أو عمدا، تلكم فرصة تسامحوا فيما بينكم، اسألوا إخوانكم أن يسامحوكم. من تعدى على زوجته في رمضان بالإكثار عليها وعدم احترامها وعدم تقديرها، فتلكم فرصة إخواني أخواتي لطلب العفو وللإحسان إلى الزوجات وإلى الأبناء. نكون بذلك إن شاء الله قد أدركنا ليلة القدر سلوكا وعبادة وطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله القائل إنما الأعمال بالنيات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، إن الإنسان المؤمن هو الذي يداوم على عمل الخير، وهو الذي أكيد يلتمس مواسم الخير والفضل ويزيد ولا يقتصر. أما أن يكون ممن يبحث عن أوقات وينسى ويغفل في أوقات، فهذا لا بد له أن يراجع أموره. وفي هذه العشر الأواخر من رمضان، في هذه الليالي المباركة، لا تنسوا ما كان يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته عائشة رضي الله عنها بأي دعاء تدعو، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقولوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلزموها في هذه الليالي المباركة، ففيها من الأجر الشيء العظيم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة القرآن الكريم في هذه الليالي المباركة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. ما كان يطيل القراءة إلا في ليالي رمضان، إلا في رمضان، وذلك إدراكا منه صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الليالي المباركة، ونصحا لنا أيضا لما في هذه الليلة المباركة التي يقول فيها الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم إخواني، وما أدراك ما ليلة القدر، الليلة المباركة، ليلة نزول القرآن،
وكذلك في العشر الأواخر من رمضان ينبغي أن نكثر من التسامح فيما بيننا. وهي ليلة مباركة يقول الله فيها سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين. الله سبحانه وتعالى أنزل في إنا كنا منذرين. فهذه الليالي المباركة التي هي ليالي القدر وليالي العشر الأواخر من رمضان ينبغي للمسلم أن يجتهد فيها حتى ينال الأجر الكبير. إنها الليلة التي جعلها الله تعالى مباركة، إنها الليلة التي ينبغي أن نجتهد فيها تقربا إلى الله تعالى وحسن نية وصدق وإخلاص. بذلكم إخواني أخواتي نفوز برضاء الله عز وجل. Chers frères, cette nuit qui est la nuit du mérite, Laylatul Qadr, qui est très importante par rapport aux musulmans et aux musulmanes, ce n'est pas une nuit que on doit rester toute la nuit éveillé en train de prier, de prier, de prier, de prier jusqu'à le Fajr. C'est bien celui qui peut le faire, mais pour les gens qui travaillent, les gens qui ne peuvent pas, ils ont à faire quelques rak'ats et rentrer chez eux, se reposer et se réveiller avant le Fajr, parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Comment tu fais tes prières, comment tu passes ces nuits-là des derniers jours du mois du Ramadan. Et tout ceci ne peut être clair par rapport à un musulman qu'après le Ramadan. Après le Ramadan, si tu constates que ton comportement a vraiment changé, il est passé du bien au meilleur, là, tu dois bien savoir que Allah Ta'ala a accepté tes prières, il a exaucé tes vœux et tu es parmi les meilleurs. Mais si après le Ramadan, on oublie les mosquées, et vous allez voir, après la nuit du 27, et si après le Ramadan, on oublie les prières, si après le Ramadan, on plie les masahif pour les mettre dans les étagères, si après le Ramadan, au revoir la djellab et la tunique, là c'est que franchement on est devenus des saisonnières qui n'ont pas bien compris l'importance de l'adoration et comment cette adoration doit être permanente. Le vrai musulman, c'est celui qui continue toujours avec la même vitesse. C'est pas le mois du Ramadan, il passe à 100 et après le Ramadan, il roule à 5 à l'heure. Non, un vrai musulman, c'est celui qui a une stabilité dans son comportement envers Allah Azza wa Jalla et envers aussi les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla. Cette nuit-là du mérite, celui qui arrive à l'atteindre, comme s'il a atteint l'adoration de 83 ans et 3 mois ou 4 mois et quelques, 1000 mois. Allah Azza wa Jalla, il a dit qu'il a la valeur de 1000 mois. Celui qui fait une prière ou une œuvre qui est bénéfique pour lui ou pour les autres, pendant cette nuit-là, Allah Azza wa Jalla, s'il l'accepte, il va lui inscrire comme s'il a adoré Allah Azza wa Jalla pendant toute cette période de 1000 mois. ألف شهر. تصور أخي الكريم أن تصيب ليلة القدر، ولكن كيف تصيبها؟ تصيبها بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن تقوم هذه الليلة إيمانا بالله عز وجل وتحتسب التعب وتحتسب العمل الذي تقوم به لله عز وجل، فاعلم أنك يكتب الله لك الأجر الكبير مقدار 1000 شهر، هي بل أكثر من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، فليست بمقدار 1000 بل هي خير من 1000 شهر. فأين المجتهدون؟ أين المجتهدون إيمانا واحتسابا؟ أين المخلصون؟ مع الأسف الشديد الذي يتأمل في دنيا الناس يجد أن الناس إنما أصبحوا موسميين وأصبحت عبادتهم عادات. بعض الناس أصبحت عباداتهم عادات، الكل يذهب إلى المسجد في رمضان، أنا كذلك أذهب، الكل يبقى في الليل كل ليلة القدر في رمضان، أنا كذلك أبقى.
لكن هل فعلا إيمانا واحتسابا وصدقا؟ ينبغي أن نجدد المفاهيم، ينبغي أن نجدد مفهوم العبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. On doit rectifier nos connaissances envers cette adoration, envers cette religion. Ce n'est pas parce que j'ai passé toute la nuit du 27 ou 26 à la mosquée que j'ai atteint la nuit du mérite. Non, pas du tout. Ça dépend comment j'ai passé cette nuit, ou la moitié de cette nuit, ou une partie de cette nuit, sachant qu'il n'est pas obligatoire de passer toute la nuit dans la mosquée. Celui qui peut, c'est magnifique, c'est super. Mais ce n'est pas obligatoire pour les gens qui travaillent. Quelques rak'at et reposez-vous. Et réveillez-vous avant subh et faites quelques rak'at aussi. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va vous inscrire le mérite. As'alullah rabbal arsh al-azim an yaghfira dunubana wa an yatawalla amrana wa an yakhtima bil baqiyati as-salihati a'malana. Allahumma ij'alna sadiqina qawlan wa 'amala. اللهم اجعلنا صادقين قولا وعملا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اشف جميع المرضى يا أرحم الراحمين. اللهم اشف جميع المرضى يا أرحم الراحمين. اللهم اشف جميع المرضى يا أرحم الراحمين. الموتى اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Que Dieu nous protège, Inch'Allah Ta'ala, que Dieu protège nos enfants, que Dieu protège notre pays, la France, ainsi que tous les pays du musulman, que Dieu protège la terre, que l'entente et la fraternité et la tolérance et la compréhension règnent entre tous les hommes de la terre. Cette terre a besoin de la paix. Faites du dua, jazakumullahu khayran. Faites du dua et n'oubliez pas vos enfants, n'oubliez pas votre pays, n'oubliez pas vos proches. C'est le bon moment pour faire des duas. As'alullah rabbal arsh al-azim an yuwaffiqana lima fihi al-khayr. Allahumma waffiq muluk al-muslimin wa ru'asa'ahum ila al-khayr. Allahumma ijma' shamlahum wa wahhid sufufahum. اللهم إنا نسألك هداك والجنة. اللهم إنا نسألك هداك والجنة. واجعلنا في هذه الأيام المباركة من المقبولين، العلماء والقراء والحفاظ والقائمين على هذا المسجد. اللهم جازيهم خيرا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بعلمهم يا أرحم الراحمين. إمام المسجد اللهم احفظه يا رب العالمين، واحفظ أهله واحفظ سائر أئمة المساجد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères, nous avons une association qui vient de l'Allemagne pour ramasser de l'argent pour construire leur mosquée. أنتم احمدوا الله عز وجل أن رزقكم الله هذه المعلمة المباركة. جزا الله من كان سببا فيها خيرا. إخوانكم جاءوا من ألمانيا مسافة بعيدة، تركوا أولادهم لا يفطرون مع أبنائهم. كل هذا من أجل إرضاء الله عز وجل لبناء مسجد. أرجوكم وجزاكم الله خير الجزاء. لا تبخلوا عنهم. Vous savez, si chaque musulman passe devant eux et leur donne 1 euro, 5 euros, 10 euros, croyez-moi, à la fin du mois, ils vont finir leur mosquée. Sachant qu'ils ont 1 mois pour payer 70 000 euros. أرجوكم وجزاكم الله خير. لا تبخلوا عنهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أرزاقكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أرزاقكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أرزاقكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.